शुरू अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जिसके कब्ज़े कुदरत में हम सब की जान है। लाखों दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुल कायनात के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनकर आए। समानी जम्मू कश्मीर से मैं हूँ बदरुल इस्लाम जाफ़री और मेरे साथ मारूफ़ शख्सियत हैं और मारूफ़ आलम दीन अल्लामा कारी निसार अहमद। इनसे आज गुफ्तगू करेंगे और ये शबान का जो मुबारक महीना इसका आगाज़ हो चुका है और इसकी 15वीं शब आने वाली है। इसके बाद माह रमज़ान का आगाज़ हो जाएगा और माह शबान की जो 15वीं रात है शब बारात की इंतहाई अहमियत के हामिल ये रात है और गुनाहों से बख्शिश की ये रात है। और यहाँ पर हम शुक्रिया अदा करेंगे असिस्टेंट कमिश्नर समानी का भी कि उन्होंने हमारी तहरीक पर जो है सब डिवीज़न समानी की हदूद में जो आतिशबाजी है और जो पटाखे ठालने का ये जो सिलसिला चला हुआ था अरसा से, उस पर उन्होंने दफ़ा 144 का नफाज जो है वो कर दिया है। अब इसकी ख़रीद व फरोख्त करने वालों के ख़िलाफ़ पैनल कोड 188 के तहत कार्रवाई होगी। इसी अहम रात के बारे में अल्लामा साहब से गुफ्तगू करेंगे। खुश आमदीद कहते हैं आपको, बताइएगा इस रात के हवाले से और ये जो बख्शिश और रहमत वाली रात है इसकी अफादियत के बारे में बताइएगा। इस्लाम इस रात के बारे में क्या कहता है इस बारे में बताइएगा। ये जो पटाखे हम छोड़ते हैं और हमारे जो बच्चे हैं वो देखा जा रहा है कि वो पटाखे ख़रीदते हैं, आतिशबाजी करते हैं, हुल्लड़बाजी करते हैं, इस पर आप क्या कहें? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीर साहब आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहली बात तो ये है कि सोशल मीडिया पे हमने देखा है, एक नोटिफिकेशन देखा है जो आप लोगों की तमाम प्रेस क्लब समानी को हम मुबारकबाद पेश करते हैं, आपको मुबारकबाद पेश करते हैं कि और बतौर ख़ास हम असिस्टेंट कमिश्नर तहसील समानी सैयद कलीम अब्बास साहब आपको मुबारकबाद पेश करते हैं कि आप अब तमाम लोग इस जो 15वीं शब है इसकी अहमियत और फजीलत को आप इस नोटिफिकेशन के ज़रिए उजागर कर रहे हैं और बता रहे हैं कि ये 15वीं शब, ये जो इबादत की रात है, ये बख्शिश व मग़फ़िरत तलब करने की रात है। और सादा अल्फाज में मैं आपके सामने अर्ज़ करूँ, ये जो 15वीं शब तशरीफ़ ला रही है, इस शब को आप बजट की रात कहें तो बड़ा मुनासिब होगा। बजट की रात यानी ऐसी अहादीस मुबारका हैं, मैं उनका मफ़हूम आपके सामने अर्ज़ कर देता हूँ। एक हदीस पाक है जिसका मफ़हूम है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, आपके मुबारक इरशाद का मफ़हूम है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला मलकुल मौत को एक फ़हरिस्त अता फरमाते हैं। एक फ़हरिस्त अता फरमा, उस फ़हरिस्त के अंदर उन लोगों के अस्मा, उन लोगों के नाम मौजूद होते हैं कि जिन्होंने इस 15वीं शब से अगली 15वीं शब यानी 226 की जो 15वीं शब है शाबान अल मुअज़्ज़म की और 227 की 15वीं शब शाबान अल मुअज़्ज़म की, इसके दरमियान जिस बंदे की रूह को कब्ज़ करना होता है अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला एक फ़हरिस्त मलकुल मौत को देते हैं। यानी ये बजट की रात है। ये जो रिज़्क़ के फ़ैसले होते हैं कि बंदे ने कितना रिज़्क़ खाना है उसके बारे में फ़ैसले होते हैं। और सबसे जो ख़ास बात है इस रात की, मैं तो कहता हूं कि हमें मजमूई तौर पर और बतौर ख़ास माँ बाप को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। अब तो चप्पे चप्पे पे हम मसाजिद हैं, मदारस हैं, स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, सरकारी स्कूल्स हैं, तो अब हर टीचर का और हर वालिद का, वालिदा का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने बच्चों को बताएं कि ये बख्शिश मग़फ़िरत तलब करने की रात है, ना कि पटाखे, शुरलियाँ और इसी तरह शोर गुल, हुल्लड़बाजी और धमाके की रात है। हम तो वैसे ही अफरा तफरी का आलम है और एक अजीब व गरीब किस्म की सूरत हाल है कि सोसाइटी अखलाकी पस्ती में बड़ी तेज़ी के साथ जा रही है। ये जो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला ने हमें रातें अता फरमाई हैं, ये इसीलिए अता फरमाई है कि अल्लाह बहाने ढूंढता है कि मुझे कोई बहाना मिले, मैं अपने बंदों पे करम फरमाऊं। एक और बड़ी प्यारी हदीस पाक है इस रात के मुताल्लिक, इसकी अफादियत, इसकी अहमियत और फजीलत के मुताल्लिक। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला हर रात, अब जरा अंदाजा लगाएं, हर रात के आखिरी पहर आसमानी दुनिया पे नुज़ूल फरमाता है माशाअल्लाह अपनी रहमत के साथ। हर रात की बात की जा रही है, आखिरी पहर की बात की जा रही है। लेकिन जब शाबान उल मुअज़्ज़म की 15वीं शब आती है तो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला क्या करता है, इधर सूरज गुरूब होता है। मेरे मुसलमान भाइयों, तवज्जो के साथ मैं हाथ जोड़कर आपके सामने अर्ज करता हूं, दिल के कानों के साथ आप समात फरमाइएगा और दिलों की तख्तियों पे इन तमाम तर चीजों को नक्श कीजिए कि हम कहां जा रहे हैं। हम मुसलमान हैं, हम इस्लाम का चेहरा रखते हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि सारा साल हर रात
اللہ عز و جل ہر رات کے آخری پہر آسمان دنیا پہ اپنی شان کے لائق اپنی رحمت کے ساتھ نزول فرماتا ہے، لیکن شعبان المعظم کی 15ویں شب ادھر سے سورج غروب ہوا، اللہ عز و جل کا اجلال ہو جاتا ہے، اللہ اپنی رحمت کے ساتھ آسمانی دنیا پہ نزول فرماتا ہے۔ پھر آگے جملے دیکھیں ذرا، اور پھر صبح یعنی طلوع ہونے تک یہ صدائیں لگتی رہتی ہیں۔ اب صدائیں کیا ہیں؟ ہے کوئی مجھ سے بخشش و مغفرت طلب کرنے والا؟ ایک طرف جو اللہ ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، جو میزبانوں کا میزبان ہے، جو اللہ رب العالمین ہے، جو مجھ سے آپ سے ایمان والو ماں کی محبت سے 70 گنا زیادہ محبت فرمانے والا ہے۔ ادھر سے صدا لگ رہی ہے کہ ہے کوئی مجھ سے بخشش و مغفرت طلب کرنے والا، ہے کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا کہ میں اس کے لیے رزق کے دروازے کشادہ کر دوں، ہے کوئی اپنے بچوں کے لیے خیر مانگنے والا، ہے کوئی اپنی مصیبتوں، پریشانیوں، بیماریوں، سختیوں، تنگ دستیوں۔ کیا ہر گھر سے یہ صدا نہیں لگ رہی؟ ہر گھر سے یہ صدا لگ رہی ہے، لیکن ادھر سے آوازیں آتی ہیں۔ اور دوسری جانب اگر مسلمان یا مسلمان کے بچے اگر غافل ہوں، پٹاخے، شرلیاں، شور و غل، دھماکے، یہ ساری چیزیں، میں کہتا ہوں کہ اس دکاندار کو بھی دیکھنا ہوگا، جو دکاندار اپنی دکان کے اندر اس کا یہ جو رزق ہے یہ قابل گرفت رزق ہے، اس رزق کی وجہ سے اسے کوئی نور نہیں ملے گا، اس کے بچوں کو ہدایت نہیں ملے گی، وہ بائیکاٹ کرے، وہ کہے کہ میں یہ روزگار اپنے بچوں کو نہیں کھلاؤں گا، یہ رزق نہیں کھلاؤں گا۔ ادھر صدائیں لگ رہی ہیں، ہے کوئی بخشش و مغفرت طلب کرنے والا۔ اور اس رات میں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ارشادات ہیں، جن کا مفہوم ہے کہ اللہ عز و جل ان کی بخشش و مغفرت نہیں فرماتا۔ وہ کون ہے؟ ایک ہے ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کا بے ادب، اور ایک ہے شراب پینے والا، اور اسی طرح سود خور، اور اسی طرح رشتوں کو توڑنے والا، خونی رشتوں کو کمزور کرنے والے۔ اگر کوئی ناراض ہیں تو وہ اس رات کے آنے سے پہلے، اس رات کے داخل ہونے سے پہلے وہ کیا کریں؟ صلح کرنے کی کوشش کریں، ایک دوسرے کو سینے کے ساتھ لگائیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، یہ بڑی مبارک رات ہے۔ اس مبارک رات کے بارے میں قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ، فیہا یفرق کل امر حکیم، فرق کر دیا جاتا ہے، فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ جیسے آپ سال کے بعد بجٹ دیکھتے ہیں نا، اس بجٹ کے اندر ایک ایک چیز کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ یہ رات بجٹ کی رات ہے۔ اس رات میری آپ کی زندگی کے بارے میں فیصلہ کیا جاتا ہے، میرے آپ کے رزق کے بارے میں فیصلہ کیا جاتا ہے، میری آپ کی عزت، وقار، حرمت کے بارے میں فیصلہ کیا جاتا ہے۔ یہ آپ پر، مجھ پر ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ آپ کو اور مجھ کو اختیار دیا گیا ہے کہ ہم اس رات کے آنے سے پہلے کس قدر تیاری کرتے ہیں، اور جب یہ رات مل جاتی ہے تو پھر ہمارا کردار کیا ہوتا ہے۔ میں دعا گو ہوں اور میں بطور خاص مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جس طرح نوٹیفیکیشن ہوا ہے، ہم سلام عقیدت پیش کرتے ہیں اپنے اے سی صاحب کو، شاہ صاحب کو، کہ وہ اس نوٹیفیکیشن پر عمل درآمد کریں گے، وہ دکھائیں گے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ جو اسلامی اقدار کو پامال کرنے کی کوشش کرے گا، اس مسلمان سوسائٹی کے اندر اس کی جگہ نہیں ہے، بلکہ اس کی جگہ جیل ہے۔